नेपाली में बात किया था। मैंने ध्यान से नहीं सुना थी। नहीं कर पा रही हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज चाहिँ हिंदी बोलनी है। आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं। जो नेपाली बोलेगा वो बोतल से मार खाएगा। और चटपटे चैलेंज नहीं, चटपटे मुकबांग जैसा कर रहे हैं। और जो नेपाली और कुछ बोलेगा हिंदी में बात करना पड़ता है। जो भी बात करना है हिंदी। हाँ, जो भी बात करना है हिंदी में बात करना पड़ता है। और दूसरा भाषा में बात किया तो बोतल से मार खाएगा। और यहाँ इधर है एक एक डोनट्स, होममेड डोनट्स। ये मैंने बनाया। रेसिपी भी देख लीजिएगा वहाँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये है चटपटे और ग्रीन चिल्ली। और रिएक्शन भी नहीं करने का, फिर हाँ हु कुछ भी नहीं करने का। जो रिएक्शन भी करेगा उसको भी मारने का, बोतल से मार खाएगा। ला स्टार्ट। रेडी 1 2 स्टार्ट। ये मिर्ची भी ख़त्म करना पड़ता। ऑलरेडी इसमें मिर्ची है, फिर भी ये मिर्ची खाने का ज़बरदस्त कर रहा है। नेपाली में बात किया था। मैंने ध्यान से नहीं सुना फिर। बोतल बोतल बोतल, नो रिएक्शन। सॉरी गाइस, मैं फैन बंद करके आती हूँ। ये सेटिंग मिलाते मिलाते कभी कुछ करना भूल जाता, कभी कुछ करना भूल जाता। बहुत अच्छा है। मिर्ची भी तीखा। ये तो ज़्यादा सीरियस होके खा रहा है, रिएक्शन होता बोल के। दोनों भी नाक से पानी निकल रहा है, आँख से पानी निकल रहा है। किधर पोंछ लूँ, इधर पोंछ लूँ, इधर पोंछ लूँ। गर्मी हो रहा।
कुछ बात करो ना, ज़्यादा सीरियस हो गया। क्या हुआ? कुछ बात करो ना। गाइस आग से पानी डालना थोड़ा इधर। मिर्ची भी खत्म करना पड़ता है। तो बाद में खाएंगे ना लास्ट में। बहुत टेस्टी बनाएगा आज। हम लोग चैलेंज करने वाला था, है ना, फिर क्यों नहीं किया बोले तो खाने का टेस्ट नहीं होता ना। चैलेंज किया तो जल्दी 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 होता है, इसलिए मुकबांग करो बोल के मुकबांग किया। एकदम चलन हो रहा है। मेरा आँख से पानी कितना आ रहा है, मैं सह के बैठा हूँ। इसके साथ अच्छा है। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. ये लड़की 2 मिर्ची खत्म किया, मेरा एक भी नहीं हुआ। कब खाते हो तो वो मिर्ची जल्दी खा लो। इतना जोर से मारते, देखो मेरे बाल कैसे बनाए हैं। इसको खेलने नहीं आता। पानी दे दो। तुम हंस लिया। पानी मांगते बके वो तो खाते बक नहीं है। तू भी हंस लिया। सॉरी गाइज। जल्दी खा लो। बहुत मिर्ची हो गया, पूरा जल रहा।
मैंने खत्म किया। मैंने खत्म नहीं किया ना अभी तक। मैंने खत्म नहीं किया, कब तक रुकना पड़ेगा? नो रिएक्शन। नाक पोछ रही हो। मेरा आंख में आंसू। भाई मेरी गैस मैंने भी खत्म किया। तू भी थोड़ा देर रोकना पड़ता। आय हाय छी 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 छी। क्या हो गया बोले तो इधर सामान कुछ गिर गया इसलिए हंसी आ गया। साइलेंट मोड में बैठा था ना तो। पानी दे दो ना। बस हो गया। सेन का नहीं कर पा रही हूँ। सेन बोले क्या बोलते हैं उसको? हो गया अभी। बस हो गया। ओके गाइस, अभी हमारा वीडियो कैसे लगा? आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, बाय। बाय।